مقام تیرا مقام میرا مقام امیر مقام امیر مقام زماندا جنبت دی دنیا دا پارا غم دے بجهدو دا جنگان المکورون کی ماتن دے او دا گوڑ سمت دا پرکٹی کلا جمدیری نمان دا پارا میانا و شریف قادی آزم دے انجینئر امیر مقام سے زندہ باد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب زمانے قابل احترام آفتاب خان شیرفاو صاحب امیر حیدر خان مودی صاحب ایمن ولی خان صاحب لیاقت شباب صاحب اور زمان دریاش نغل چار صدی انتہائی قابل احترام قابل عزت مشران انزولو اور کشران رونو السلام علیکم ایسا سے پہلے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اس کی بیٹی مریم نواز شریف اور جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی طرف سے پیغام کہ ان کی جو محبت نواز شریف صاحب جو میں آ رہا تھا مجھے خود سے ابھی بات ہوئی کہ میرا ولی بات سے جو رشتہ ہے کوئی ڈکی چکی نہیں ہے اور ایک بھائیوں جیسا رشتہ ہے اور چار سبدے کے عوام سب کو میرا سلام کہہ دینا میں آج ننگر منٹول مختلف پارٹوں سے تعارف لرن کی تاسو پر سٹیج رہے یا پیو مرکزی گورنمنٹ کی نے ددیس وجنا چیو طرف تا آغا شخص او آغا پارٹی چی عمران خانی لیٹ گئی اور دا ملک رکم دے دورسو سمرت تباہی راوستا زمان دولو فرض جڑی گی کہ دا شخص دا انسان اور دا پارٹائی لاری روکاو کو سوچ دے ملک خلاف دے چاچ دے ملک معیشت تباہ کو چاچ دا ملک کم دے تم مفروض کو رسو اور چاچ دے ملک معاشرت تباہ کو چاچ دے ملک ہر سے تباہ کو جدا گئی جنڈا و سوچ فکر صرف اور صرف تاسو قتل کے لائے میں سر ڈیل کی گی خداغا وزیر خزانہ و نور خلق کوئی چداؤنے کے منگئے دے پارٹ نہیں ہو جدا پاکستان ڈیفالٹو کے دیوالیشی کداغا لیگ سن رازی چمن سو وقت مخ کی تاسو سبوئے جدا سڑے دروغ جن منافق دے درب قول فیل کی تضاد دے دے اندوانے پالنے باہری اوشن دے اوپر کے دبل شن دے تو چاہو یقین نکو وستی کل راغا لیگز راوت تنشور شویدی نن یو لیگ و سباب اللیگ واقع ٹولی خبر داغل خلید ثابت شوئے چی سمم ویل اغل اشیاؤ واقعی دا سڑے منافق دے در مرد دشمن دے پاکستان در 22 کروڑ عوام دشمن دے ستاسو فرق جوڑی در جسومرا خبرے داش نگر دخل کو جتاو سنا سوک راغل لے دلتا دلتا کہ ملو علی خان دے ستاسو نا پیداس ستاسو رور ستاسو ناس پاس ستاسو نا خور سر تعلق درنگے ستاسو ورپ نتوالے شے ستاسو دھیرے ترتے شے ستاسو کور ترتے شے ستاسو نا گریوان ننوے شے اور جستاسو مسئلہ راشی نو کزو وزیر بلبل نو آغیر گریوان تستاو سبار اللہ سچے اور آغیر تپوس کولے شی کداغا پا مقابلہ کے تاسو چالے اٹھ ورکو دستاو تپوس کو حوالا اٹھ ورکو دے چار صدی خلقو حوالا اسمان چالے اٹھ ورکو تاسو عمران خان لے اٹھ ورکے نو ہوا براٹنگ ہوئے کم سے براٹنگ ہوئے دا خصاص ہونا زمان دے طول پختنو امتحان دے
सासुर दा तमल आराम दे 4 सदी गयूर आवामो तो पुख्ताना पता सुनन गई और सासुदार जान ज्यादा फर्ज जुड़ेगी जता सुधा इज्जत आवाजे दे पीडीएम और दा पोजीशन द लीडरशिप खबरना दास्ता तो दे खावरियम खबरदा द 4 सदियम खबरदा सासुदा रातुन के द नस्लुम खबरदा दा पाकिस्तान द सूबेम खबरदा जता सु डट कर 16 तारीख मने 16 तारीख का पल मरीजान दी के बुढ़ागान दी जमन खुंदे मेंदे अगर आओ बस अवल दा वो वोट बोल गए और उस सूर्य अम्मा शरार पल वोट बोल गए हर सड़े यवाज दानो दा बेलाद ए मलवली खान दे दा रसबंदियार वली खान दे दा बेलाद और गटा द नवाज शरीफ उमदा द मौलाना फजल रहमान से उमदा दा अब्दाब शेरपाव से उमदा द बेलावल उमदा और दा वरसरा द पोख्तनो द 4 सदी द गयूर आवाम उमदा सातो फर्ज जुड़ेगी कि हर सड़े पदे की मुदाइशी हो यो द बल्ल ज्याद मुदाइशी ओ बागे पल किरदार अदा गए द इज्जत और रेखा और ख्याल साथे सातो डोलो डेरा मनना और डेर उम्मीद सातम के इंशाअल्लाह ताला द 16 तारीख बोरे बा तासुर तबलीग यानो चलते द बकाया टेम बदेगे 10 से रोजा बरगवे कोर दबजाए एमल वली खान ला वोट वड़ाए दरे कामयाबी दे पार आवाज बोर तक होए और 16 तारीख पदा पैगाम वर्कोए कि इंशाअल्लाह ताला द 4 सदी गयूराम रोजों पे जली स्पाउं पे जली घरों पे जली राजड़ों पे जली दरों पे जली रिश्तों पे जली साथ टोरो डेरा मेरा मानी डेरा मनना शुक्रिया थैंक यू इंशाल्लाह नमाज भी होगी और नमाज के बाद इंशाल्लाह खिताब भी होगा सारे लोगों को